Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematologi Onkologi Medik Vinasim, and to our honorable guest, Dr. Samuel O. Guanwei, MBBS, MRCP, MMed, MPH from National University Cancer Institute, Singapore. Thank you for your presence in this wonderful Saturday afternoon with us. Dan tentunya seluruh anggota Perhompedin Jaya, sejawat, dan hadirin yang kami muliakan. Selamat datang di acara webinar Perhompedin Jaya. Welcome to the Indonesian Society of Hematology and Medical Oncology, Jakarta Chapter Webinar, a closer look into recent advances of hormone receptor positive, HER2 negative advanced breast cancer. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Priantono yang akan memandu acara hari ini. Sebelumnya kami infokan kepada seluruh peserta bahwa kehadiran pada webinar hari ini akan tercatat secara otomatis, sehingga tidak perlu untuk mencatatkan absen pada kolom chat. Apabila hadirin memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para pembicara atau panelis, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Baik, para hadirin yang berbahagia, sebelumnya kita akan memulai acara pada siang hari yang cerah ini dengan sambutan dari Ketua Perhompedin Jaya, yaitu Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematologi Onkologi Medik Vinasim. Kepada Dr. Ronald, kami persilakan. Baik, suara saya cukup terdengar. Jelas, dokter, silakan. Baik, selamat siang untuk Prof. Muthalib, Prof. Nurwati, teman-teman sejawat sekalian, dan teman kita dari Singapura. Please let me speak in Indonesian. Jadi acara kita pada siang ini mungkin merupakan topik yang dalam beberapa kesempatan sebelumnya sudah pernah berulang disampaikan. Tentunya ada banyak hal-hal baru yang juga kita akan dengarkan bersama, termasuk mungkin ya ada beberapa pengalaman kasus seperti yang bisa dilihat pada topik yang akan disampaikan pada siang hari ini. Jadi memang kita tahu kanker payudara ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami banyak sekali kemajuan dalam mungkin ya terapi sistemik. Sangat banyak obat baru yang sekarang mulai lazim, mulai biasa digunakan untuk ke semua tipe kanker payudara. Ya, kita tahu ada 3 kelompok utama untuk kanker payudara ini, yang tipe hormon positif, kemudian yang tipe HER2 positif, dan yang triple negatif. Nah, siang ini kita akan mendengarkan presentasi mungkin lebih ke arah yang hormon positif, advanced breast cancer. Kita tahu tipe ini juga masih merupakan kelompok yang paling banyak ditemukan, dan di Indonesia juga stadium 4 atau stadium metastatik itu merupakan ya sayangnya kelompok yang paling banyak ditemukan di rumah sakit. Jadi sekali lagi terima kasih disampaikan untuk moderator Prof. Abdul Muthalib dan ke semua presentan untuk kesediaannya meluangkan waktu di hari libur hari Sabtu ini. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Dr. Ronald. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi presentasi ilmiah yang akan dilanjutkan dengan diskusi panel yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Abdul Muthalib, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV beliau. Jadi, Profesor Dr. Abdul Muthalib, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Tentu kita semua sudah mengenal beliau. Beliau adalah guru kita semua. Beliau pada tahun 1969 pendidikan dokter di Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan 1980 spesialis penyakit dalam dan 1986 konsultan hematologi onkologi medik. Beliau saat ini adalah guru besar emeritus di divisi hematologi dan onkologi medik Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Prof. Talib, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Dr. Haris, terima kasih Dr. Ronald juga. Terima kasih pada para pembicara, to all the speakers and especially our guest speaker from Singapore, Dr. Samuel Oh. Saya akan memulai saja secepatnya dengan pertama saya mau mengoreksi bukan Profesor Emeritus tapi pensiunan Profesor. Pembicara kita pertama adalah kita sudah kenal juga Profesor Dr. Nurwati Sutandio, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi and medical oncology, education pendidikan, graduated as a GP in 1992 sebagai spesialis internist in University of Indonesia, and 1999 subspecialist in hematology and medical oncology, and 2006 doctoral PhD in University of Indonesia as well. Current position, he is a professor in Department of Hematology and Medical Oncology, Internal Medicine, School of Medicine, University of Indonesia, and she also works in Darmais Hospital. Supaya tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan Profesor Dr. Nurwati untuk memulai ceramahnya. Standard care in hormonal receptor positif HER2 negatif ABC. Silakan Prof. Nurwati. Ya, terima kasih Prof. Talib. Saya izin share screen. Sudah terlihat, Prof? Siap. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. For Dr. Samuel, I apologize to talk in Indonesia in bahasa. Pada sejawat sekalian, pada siang hari ini saya akan sharing teori mengenai teori dan data mengenai standar pengobatan pasien-pasien kanker payudara lanjut dengan hormon reseptor positif dan HER2 negatif, fokus pada first line CDK4/6 inhibitor yang ditambah dengan endokrin terapi. Kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah orkestra yang dimainkan oleh berbagai macam alat musik dengan berbagai macam cara, tapi dengan satu tujuan, yaitu adanya sebuah lagu, munculnya sebuah lagu yang indah. Demikian juga kanker payudara. Di sini sangat banyak jalur atau pathway dengan satu dan yang lain berbeda caranya, yaitu ada luminal A, luminal B, HER2 positif, triple negatif, tetapi semua dengan satu tujuan, yaitu adanya sebuah proliferasi maligna dari sel-sel kanker payudara. Kalau kita lihat sistemik terapi secara umum untuk kanker payudara, tentu kita harus melihat dulu bagaimana reseptor-reseptor atau bagaimana hasil dari imunohistokimia pasien tersebut. Tidak semua pasien kanker payudara diobati sama. Semua harus melihat bagaimana ER-nya, bagaimana PR-nya, HER2-nya, dan
Ki67-nya. Kita bisa melihat kalau dia hormonal reseptor positif, tentu diobati dengan antiestrogen, dengan CDK4/6, dengan PI3K atau mTOR inhibitor. Sedangkan kalau dia triple negatif, ini masih bisa dengan kemoterapi atau PDL1 yaitu imunoterapi, bisa ADC, obat yang baru, dan PARP inhibitor apabila dia ada germline mutation. Kalau dia HER2 positif kisis, kita berikan anti HER2 berupa antibody, bisa HER2 kinase inhibitor, bisa juga ADC yang baru yaitu trastuzumab emtansine. Bagaimana kondisi breast cancer di Indonesia? Kita tahu bahwa lebih dari 60.000 kasus setiap tahun, di mana lebih dari 80 pasien didiagnosa pada stadium yang lanjut. Dan sebagian dari mereka ada pada usia yang lebih dini, yaitu di bawah 50 tahun. Beda dengan data di luar negeri bahwa mereka biasanya berusia 50 tahun ke atas. Di Indonesia di bawah 50 tahun. Di mana dengan hormonal reseptor 70% positif. Kalau kita lihat di sini, apa bedanya luminal A dan luminal B, sama-sama ERPR positif, bedanya ada di Ki67. Apabila luminal A, Ki67-nya 14%. Jadi dia tidak terlalu besar atau hebat proliferasinya. Sedangkan yang luminal B, Ki67-nya lebih dari 14%. Jadi proliferasinya tinggi. Selain luminal B yang HER2 negatif, ada juga luminal B yang HER2 positif, HER2 overekspresi, dan triple negatif. Pada yang HER2 yang tidak overekspresi, apabila kita lihat pada gene expression PAM50, maka kita lihat ternyata pada HER2 itu ada yang disebut sebagai HER2 enriched. Bisa kita lihat bahwa walaupun dia secara imunohistokimia tidak ada, tapi dia mempunyai probabilitas atau mempunyai kelainan pada gen yang dia sebetulnya adalah HER2 positif. Begitu kompleksnya kondisi breast cancer yang ada saat ini, maka kita hanya bisa melihat bahwa yang good prognosis ini hanya satu sebenarnya, yaitu luminal A, di mana histologinya low, proliferasinya rendah, dan gene aktivasinya tinggi. Dan yang lain intermediate dan bad. Kalau kita lihat HER2 enriched dan HER2 status ini sebenarnya berbeda. Kita lihat pada HER2 enriched ini pada HER2 positif, ini pada saya ulang tadi pada imunohistokimia, kita pada mRNA kita lihat bahwa ternyata ada kelainan pada gen HER sehingga pada imunohistokimia tampak gambaran HER2-nya positif 1, 2, atau 3. Sedangkan pada HER2 enriched, apabila kita lihat pada pasien-pasien HER2 negatif, itu ternyata kita masih melihat bahwa ternyata ada gen expression yang positif pada arah HER2, di mana overekspresi dari enriched ini sama atau apabila dia positif, maka terjadi overekspresi pada CDK4. Apa toh sebenarnya unmet need itu? Kenapa kok kita itu bingung-bingung? Jelas hormonal reseptor positif, obatnya anti hormon selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu, tidak sesimpel itu kondisi di lapangan. Ternyata masih banyak pasien-pasien yang dia hormonal reseptor positif, tetapi tetap metastasis dan tetap tidak dapat diobati atau incurable. Dan kita lihat bahwa setelah mendapatkan endokrin terapi, dia membaik. Tapi dia nanti terjadi resisten, kemudian dia kambuh lagi. Memang sudah ada improvement dengan berbagai macam obat, tapi masih dibutuhkan lagi improvement yang lebih bagus lagi supaya survival-nya makin lama makin bagus. Kalau kita lihat bagaimana endokrin resisten menurut ESMO, kita lihat yang disebut primary resistant pada yang first line apabila dia kambuh sebelum 2 tahun. Manakala dia diberikan obat
anti-hormonal. Dan apabila dia secondary resistant, apabila lebih dari 2 tahun. Itu pada pemberian first line. Sedangkan pada pemberian second atau yang sudah metastasis, ini yang belum metastasis. Yang sudah metastasis, yang disebut early resistant atau primary resistant, itu apabila dalam kurang dari 6 bulan dia sudah kambuh. Kalau dia sebagai secondary resistant apabila lebih dari 6 bulan. Dan kita tahu bahwa pengobatan menurut NCCN bahwa pengobatan advanced breast cancer baik luminal A maupun B adalah endokrin terapi base-nya. Walaupun dia sudah metastasis ke visceral. Kecuali ada visceral crisis, maka harus diberikan kemoterapi. Dan pasien-pasien yang masih menstruasi atau usia muda yang kita lihat sekarang kan banyak pasien-pasien usia 26, bahkan 24, 23 sudah kanker payudara. Dia masih menstruasi, maka harus ada ovarian suppression atau ablation. Terserah mau apa, mau disuntik, LHRH, mau di radioterapi, mau di ovarektomi, tapi dia harus dilakukan ovarian suppression. Kemudian diberikan obat yang sama seperti postmenopausal pasien dengan endokrin terapi atau dengan targeted terapi. CDK4/6 inhibitor dikombinasikan dengan endokrin terapi merupakan standard of care saat ini karena dia meningkatkan memperpanjang progressive free survival dan meningkatkan overall survival dan memperbaiki kualitas hidup. Maaf, CDK4/6 inhibitor dikombinasikan dengan endokrin terapi ternyata bagus untuk jadi unmet need tadi kayaknya udah mulai terjawab karena dia obat-obat ini bisa memperpanjang progressive free survival dan overall survival. Bahkan pada pasien-pasien metastasi yang sudah cukup berat dia bisa memperbaiki kualitas hidup. Dan biasanya dia dikombinasi dengan aromatase inhibitor atau dengan fulvestrant. Ini kita bisa lihat perbandingan bagaimana progressive free survival pasien yang sudah metastasis diberikan monoterapi, maka dia akan kambuh dalam 1 tahun. Kalau second line lebih cepat lagi, kambuh dalam 6 bulan. Overall survival-nya juga rendah. Dia akan meninggal dalam 3 tahun lebih. Dan yang kalau second line dalam 2 tahun. Sedangkan apabila dikombinasikan antara hormonal terapi ini dan CDK4/6, maka kita lihat progressive free survival dalam dari mula-mula 1 tahun lebih, sedikit bisa menjadi 2 tahun. Kalau second line dari 6 bulan bisa sampai hampir 2 tahun. Sedangkan overall survival dari 3,5 tahun bisa jadi 6 tahun. Kalau second line dari 2 tahun bisa menjadi hampir 4 tahun. Bagaimana mekanisme CDK4/6? Ternyata CDK4/6 ini menurunkan level dari fosforilasi retinoblastom. Untuk apa? Supaya retinoblastom ini bisa menempel pada E2F dan dia menghambat E2F ini untuk merangsang proliferasi. Kita tahu E2F ini seperti polisi lalu lintas yang menentukan boleh jalan atau tidak boleh jalan. Makanya kalau polisinya nggak ada, dia nggak jalan-jalan, dia berhenti. Dan retinoblastom harus menyetop E2F ini. Sehingga dari G1 dia tidak berubah ke S. Kalau kita lihat di sini, apabila estrogen sudah menempel pada estrogen reseptor, kemudian estrogen reseptor ini menempel pada DNA, maka terjadilah proliferasi. Dan proliferasi ini meningkatkan siklin D1 maupun E2F yang dikatakan polisi yang suka menyemprit sudah lampu merah, lampu hijau gitu ya. Jadi ini juga semua naik yang tentu akan meningkatkan proliferasi dari sel kanker itu sehingga dia berproliferasi dengan cepat. Dan apabila estrogennya nggak ada misalnya di stop, ternyata siklin D1 ini masih bisa nempel di estrogen reseptornya. Kemudian kedua ini nempel di DNA-nya dan masih terjadi proliferasi ini. Jadi ada crosstalk yang positif antara
siklin D1 ini dan reseptornya. Oleh karena itu, tidak bisa hanya nyetop estrogennya saja, harus di-stop dua-duanya. Proses ini harus di-stop dengan antiestrogen dan proses ini di-stop dengan CDK4/6 inhibitor. Jadi itulah mengapa kedua obat ini harus bekerja bersama-sama. Dan pertanyaannya kemudian, ini ada luminal A, ada luminal B. Bagaimana CDK4/6 ini bekerjanya? Apakah pada luminal A atau luminal B? Nah, kita tahu bahwa pada luminal B itu Ki67-nya lebih dari 14%. Jadi, padahal CDK4/6 ini ekspresinya siklin D1-nya banyak pada Ki67 yang tinggi. Jadi sesuai dengan penelitian Mona Lisa, bahwa ternyata ribosiklib dengan letrozole dibandingkan dengan placebo dan letrozole, maka terjadilah pemanjangan dari progressive free survival maupun overall survival. Jadi kelihatan bahwa obat ini, CDK4/6 ini bekerja baik untuk luminal A maupun luminal B, khususnya ribosiklib. Dan kita lihat sebenarnya 3 macam obat ini semua sudah di-approve baik oleh FDA maupun EMA maupun FDA. Tetapi khusus untuk ribosiklib, dia juga digarisbawahi tentang penelitiannya mengenai premenopausal woman, di mana kita tahu bahwa pasien-pasien sekarang banyak sekali yang datang pada usia-usia premenopause atau perimenopause. Apa toh definisinya postmenopause? Postmenopause apabila dia sudah di ovarektomi. Jadi paling baik itu sebenarnya ovarektomi. Usia 25 masa di ovarektomi? Ya kalau memang dia perlu di ovarektomi. Kita harus berikan pengertian pada pasien dan keluarga apa tujuan dari ovarektomi. Selain dengan usia lebih dari 60 dan amenorrhoe lebih dari 12 bulan. Sedangkan pada premenopause kita bisa lihat bahwa dia masih mens dan estradiolnya di atas 10 dan perimenopause itu antara post dan premenopause. Dari 3 obat ini kita berubah lagi dari premenopause, perimenopause ke efektivitas dari obat. Ketiga obat ini pada dasarnya sama dan harus hati-hati pada pemakaian palbociclib pada dengan saat makan karena obat ini sangat dipengaruhi oleh makanan yang masuk. Jadi harus diberikan pada perut yang kosong. Sedangkan pada ribosiklib dan abemaciclib tidak dipengaruhi oleh makanan. Sekarang kita lihat bahwa peningkatan dari CDK4/6 ini akan lebih penting dari peningkatan CDK4 ini lebih penting daripada peningkatan CDK4. Walaupun dua-duanya juga penting. Kita lihat bahwa siklin D ini sangat mudah sekali menempel pada CDK4. Dan kalau sudah menempel pada CDK4, maka seperti diterangkan tadi bahwa cell cycle akan bekerja dengan cepat. Sebuah studi preklinik menunjukkan bahwa apabila siklin D menempel pada CDK dan terjadi proliferasi, maka pemberian endokrin terapi ini akan tertutup karena ada endokrin resisten di sini. Oleh karena itu, ini mungkin yang menyebabkan mengapa pasien diberikan obat, tapi masih saja terjadi primary atau secondary resistant. Karena kita tidak menutup pintu yang satu lagi. Sehingga kita selalu berikan obat, tapi kita meta kemana yang menyebabkan pasien maupun kita sebagai dokter kecewa dan sedih. Oleh karena itu, diperlukan blok. Ini kita contohnya ribosiklib memblok CDK4 sehingga dari sisi proliferasi di stop dan dari sisi endokrin terapi juga di stop dengan endokrin terapi. Seperti gambar saya yang tadi bahwa harus di stop dari 2 macam sisi sebab kalau tidak maka proliferasi sel masih berjalan dan terjadi resisten terhadap endokrin terapi. Kemudian kita bicara mengenai HER2 enriched. Kita bicarakan ERPR positif, HER2 negatif. Dan HER2 negatif itu apabila dilihat secara
secara gen expression PAM50, maka kita bisa lihat ada yang HER2 enriched. Dan ternyata pada HER2 enriched ini CDK4-nya ini banyak. Dan padahal ribosiklib sangat nempel pada lebih nempel pada CDK4 daripada CDK6. Sehingga dengan menempelnya ribosiklib ke CDK4, maka kita bisa mengubah yang HER2 enriched ini menjadi luminal B atau luminal A yang lebih endokrin sensitif. Ini adalah efek yang lain, keuntungan yang lain yang kita dapat apabila kita memberikan obat-obat CDK4/6, terutama ribosiklib pada pasien-pasien yang dengan HER2 enriched. Jadi tidak perlu khawatir karena dia masih ada cikal bakal HER2 positif, tidak usah khawatir karena ada proses seperti ini. Dan kita lihat bahwa penelitian suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Ya, pada fase 3 ini bisa pada postmenopause dan pada premenopause, dan pada postmenopause ini bisa digabungkan dengan non-steroid aromatase inhibitor, bisa digabungkan dengan fulvestrant. Ini penelitiannya dari 3 macam obat, dan khusus perimenopause atau premenopause ini dicampur dengan non-steroid aromatase inhibitor atau tamoxifen plus RH-RH agonis, ini pada MONALISA 7. Ini penelitiannya pada, sebenarnya yang meneliti perimenopause ada 3, yaitu MONALISA 7, ribosiklib, kemudian MONARS yaitu abemaciclib, dan PALOMA, palbociclib. Akan tetapi MONARS hanya 17%, PALOMA 21%, dan MONALISA atau ribosiklib 100%. Dan kalau kita lihat di sini bahwa ternyata juga yang memeriksa first line maupun second line hanya MONALISA 7. Yang lain memeriksa first line atau memeriksa second line. Dan hasilnya hampir sama ketiganya. Hasilnya bagus dengan progressive free survival yang bagus. Overall survival juga bagus pada ketiga obat ini dengan PFS hazard ratio 0,5. Dan apabila kita lihat hasil terakhir yang sudah ada yaitu MONALISA 273 dan MONARS, ini hasilnya lebih bagus pada pemberian CDK4/6 dibanding dengan yang tidak diberikan CDK4/6. Dan ini efek samping ke sumsum tulang atau neutropenia ini tidak seberat pada pemberian hemoterapi karena siklin G1 ini hanya sementara di bloknya. Kemudian G bisa ke S lagi sehingga pada sumsum tulang tidak akan terlalu berat seperti yang dialami pada kemoterapi di mana dia harus mendapatkan, pasien harus mendapatkan growth factor. Dan kita lihat di sini efek sampingnya bisa sampai grade 3-4 tapi tidak terlalu banyak, hanya 9%. Dan febrile neutropenia hanya 1,5%, dan pada penelitian tidak ada yang meninggal. 3 penelitian tadi. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata 3 obat ini ada plus minusnya. Kalau untuk neutropenia yang paling bagus adalah abemaciclib, untuk trombopenia yang bagus ribosiklib dan abemaciclib, dan seterusnya kita bisa lihat di grafik ini mana yang lebih bagus. Untuk diare yang paling buruk adalah abemaciclib. Oleh karena itu pemberian harus hati-hati pada usia tua karena bisa terjadi neutropenia, diare, trombopenia, dan QT prolongation. Juga pada orang yang sakit jantung, pada orang yang gangguan fungsi hati, dan yang ada komorbid. Dan kita bisa lihat di sini ternyata, ini kan kita bicara pada pasien dengan metastasis. Kita bicara pada paliatif. Oleh karena itu, improve quality of life sangat penting. Dan penelitian yang meneliti quality of life hanya MONALISA 7 dan PALOMA 3. Yang lain meneliti, tetapi dengan hasil maintain quality of life. Sedangkan yang MONALISA 7 dan PALOMA ini bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi pasien yang mula-mula sakit jadi tidak sakit, yang mula-mula sesak jadi tidak sesak. Ini adalah agent score untuk MONALISA 237 skornya. Kita bisa lihat di sini scoringnya ya.
Dan kita bisa lihat pada NCCN Guideline versi 4 tahun 2002 bahwa ternyata aromatase inhibitor ini sudah plus CDK4/6 inhibitor sudah bisa dipakai untuk first line HER2 negatif post-menopause dengan ERPR positif. Juga fulvestrant dan CDK4/6. Dan untuk fase 3 randomized control trial, ribociclib dan endocrine therapy mempunyai survival yang lebih baik. Kita lihat ini 2 slide terakhir. Komplement 1 ini adalah real world setting trial dengan jumlah orang 3.246. Ternyata hasilnya sama dengan MONALISA 2, yaitu ribociclib plus letrozole itu pada pre dan post menopause hasilnya bagus dalam overall survival dan progressive free survival. Yang RIBANA 2 sama adalah real world juga trial dengan 2.596 orang dan hasil sama bahwa ribociclib kombinasi dengan aromatase inhibitor atau fulvestrant dan untuk pre dan menopause bagus untuk overall survival maupun progressive free survival. Ini cocok dengan MONALISA 2, 3, dan 7. What next? Setelah CDK4/6 inhibitor terjadi resisten, maka kita harus lihat dia mutasi atau tidak PI3-nya, PI3K-nya. Apabila mutasi kita berikan alpelisib, sedangkan kalau tidak ada mutasi dia dapat diberikan single drug kemoterapi atau obat-obatan lain. Jadi sebagai kesimpulan, CDK4/6 inhibitor adalah sudah dapat dijadikan sebagai standar guideline untuk pengobatan pasien-pasien dengan metastasis breast cancer, hormon reseptor positif, HER2 negatif, karena perbaikan dari overall survival dan progressive free survival. Ribociclib menunjukkan bahwa ada hasil yang konsisten pada pasien-pasien perimenopause dan postmenopause dengan hormon reseptor positif dan HER2 negatif advanced breast cancer. Namun, walaupun obat-obat ini sudah di-approve oleh FDA dan EMA, tetap kita harus berhati-hati untuk pasien selection. Kita jangan gegabah pada usia tua, jangan gegabah pada pasien-pasien dengan komorbid atau kelainan jantung, karena tentu seperti kita tahu tadi, tentu efek sampingnya juga harus kita perhatikan selain manfaatnya. Demikian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurwati. Kita langsung saja lanjut setelah Profesor Nurwati memberikan satu pandangan panorama dari pengobatan HER2 positif, HER2 negatif, hormon reseptor positif. Pembicara kedua adalah Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam, internis, konsultan hematologis and medical oncologist. Beliau lulusan dari FKUI, University of Indonesia, dan pernah training di Universitas Gießen, Jerman, dan menjadi konsultan hematologi and medical oncology tahun 2012. Dan sekarang beliau adalah staf senior di Departemen Penyakit Dalam Divisi Hematologi Medical Oncology Fakultas Kedokteran Universitas of Indonesia. Dr. Andika, silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai kasus case report Prof. Dokter sekalian mengenai pasien dengan hormonal positif dan HER2 negatif dengan metastatic breast cancer. Ya. Tentu kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan metastatic breast cancer itu akan memiliki suatu kemungkinan untuk perburukan. Dan ini adalah merupakan suatu penyakit yang tidak membaik, tetapi dengan angka kesakitannya yang makin lama makin bertambah. Dengan survival pada saat ini 2-3 tahun, dan untuk 5 tahun survival kurang lebih sekitar hanya 25%. Tentu pengobatan pada pasien-pasien dengan MBC tentu agak berbeda dengan pasien-pasien yang dengan early stage. Ya.
Jadi pada pasien-pasien dengan MBC diinginkan adalah meningkatkan quality of life si pasien, kemudian mencegah dan memperbaiki atau mengurangi gejala-gejala yang muncul, termasuk gejala-gejala cancer pain, dan meningkatkan atau memperpanjang survival. Ini yang diharapkan. Nah, pada kasus yang saya bawakan pada siang hari ini adalah kasus seorang wanita 87 tahun, ya, tanpa ada riwayat keluarga dengan kanker payudara. Ini didiagnosis tahun 2013. Pasien saat itu berobat ke bedah onkologi dengan kanker payudara di kanan dengan hasil T2N1M0 stadium 2B. Dan dari hasil biopsi dapatkan adanya ductal invasive karsinoma dengan HER2 yang negatif dan hormonal positif dan hasil Ki67 37%. Kemudian pasien dilakukan radikal mastektomi dengan hasil clear margin dan menolak untuk lakukan kemoterapi dan radiasi. Namun pasien mau untuk mengkonsumsi aromasin 25 mg. Jadi ada kurang lebih sekitar hampir 5 tahun. Kemudian di Juni 2019 pasien mulai mengeluh terjadi napas yang pendek dan banyak terjadi bisul-bisul atau nodul-nodul di sekitar kulit di bekas scar, bekas mastektomi di sebelah kanan dan kemudian menjalar ke daerah sebelah kiri. Disertai juga dengan udem di lengan kanan yang makin lama makin bertambah sehingga menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas harian. Dari hasil biopsi didapatkan adanya cutaneous metastasis dan kemudian juga dari hasil imaging menunjukkan gambaran adanya efusi pleura di paru sebelah kanan. Ini adalah beberapa PET, mohon maaf PET-nya tidak terlalu baik. Gambarannya pada Maret 2013 terdapat multiple nodul hipermetabolik di daerah sentral dan di daerah median yang menginfiltrasi ke musculus pectoralis major dan lymph nodes hipermetabolik di daerah ketiak sebelah kanan, di inferior paratrakea dan serta di right mammary artery. Kemudian disertai juga dengan adanya multiple subcentimeter metabolik di paru-paru di segmen 3 dan 6. Ini gambaran pertama kali menjumpai saya di Juni 2019, dapatkan di daerah bekas scar banyak terdapat nodul, serta ini menjalar ke sisi kontralateral. Dan dari ini kemudian hasil daripada patologi anatomi, didapatkan adanya gambaran invasi karsinomatosa di daerah dermis, dengan gambaran Ki67 yang tinggi dan positif untuk suatu metastasis dari kanker payudara. Ini adalah imaging pada Juni 2019, kita dapatkan di sebelah kanan ada efusi pleura, kemudian di gambar sebelah kanan kita dapatkan adanya efusi. Ya, ini yang kanan adalah Rosenthal. Sejawat sekalian, Profesor Dokter, jadi cutaneous metastasis ini merupakan tampilan yang paling sering terjadi, ya, kecuali pada melanoma, pada pasien-pasien yang dengan cutaneous metastasis, ya, pada breast cancer. Ya, cutaneous metastasis ini terjadi kurang lebih sekitar 24% pada pasien dengan kanker payudara dan terjadi beberapa bulan sampai dengan tahun setelah diagnosis tumor ditegakkan, dan biasanya kemudian terjadi metastasis di daerah visceral. Jadi dalam hal ini pada pasien tersebut sudah terjadi efusi pleura. Dan gambaran klinis yang muncul dari mulai dari papul, kemudian terdapat nodul, kemudian yaitu paling banyak 80%, kemudian juga terdapat telangiectasia karsinoma, erysipeloid, dan encourace karsinoma, serta terdapat alopecia neoplastika dan gambaran seperti zoster-reform pattern di daerah yang terjangkit. Dan biasanya memang cutaneous metastasis ini bermanifest pada daerah sisi dari di tempat tumor primernya. Dan biasanya sedikit, ya, jumlahnya. Dan dari diagnosis tersebut biasanya memang disebabkan karena kanker payudara dan terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi
melalui biopsi. Dan menurut guideline dari ESO dan ESMO didapatkan bahwa pada pasien-pasien dengan seperti ini, dengan advanced breast cancer, kita akan lakukan di luar adanya kontraindikasi medical, pemberian anthracycline based atau taxane based regimen, yang terutama bila dapat dilakukan hanya dengan satu agent saja, single agent. Kemudian juga dipertimbangkan sebagai pengobatan pada lini pertama pada mereka dengan HER2 yang negatif. Ya, pada mereka yang belum pernah mendapatkan kemoterapi ini adjuvan, atau pada mereka dengan mereka yang memang appropriate untuk mendapatkan kemoterapi. Dan opsi-opsi yang lain yang juga tersedia dan efektif adalah menggunakan capecitabine serta vinorelbine, ya, untuk menghindarkan mungkin ada permintaan pasien untuk tidak mengalami kebotakan, ya. Dan single agent bisa dengan anthracycline maupun dengan taxane, dan ini sangat dianjurkan pada mereka yang dengan HER2 negatif MBC, atau dengan tadi sekali lagi dengan capecitabine atau vinorelbine. Dan tentu kita semua sudah tahu bahwa pada pasien-pasien sebelum melakukan pengobatan, kita akan melakukan penilaian performance status Karnofsky. Akan tetapi pada orang tua tentu perlu mendapatkan insight yang lain dengan melakukan penilaian dengan clinical frailty scale. Nah, pada pasien ini dengan Karnofsky scale 80 dan dengan clinical frailty scale well managed, ya. Jadi pasien ini dengan ada medical problem tetapi terkontrol dan masih dapat melakukan aktivitas jalan yang ringan, tentu dengan bantuan orang. Guideline dari NCCN memberikan beberapa rekomendasi untuk regimen. Ada anthracycline regimen dan taxane serta antimetabolit. Kami menggunakan anthracycline based regimen pada pasien ini dengan menggunakan pegylated liposomal doxorubicin di awal tunggal saja. Kemudian ini adalah beberapa justifikasi pemberian doxorubicin lipolyse, karena cukup efektif untuk menghambat progresivitas penyakit dari kanker payudara itu sendiri, serta memiliki progression-free survival yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kemo yang sejenis, dan juga menghambat atau mengurangi time to progression. Kemudian doxorubicin lipolyse juga less cardiotoxicity dan juga kurang dalam menyebabkan terjadinya kebotakan pada pasien tersebut. Dan jika dibandingkan dengan doxorubicin konvensional, pada doxorubicin lipolyse memberikan progression free survival yang lebih pendek, ya, tetapi efek samping yang lebih ringan, dan dia efektif menghentikan mengurangi progres pada pasien dengan PFS, ya. Memang dibandingkan dengan capecitabine, doxorubicin lipolyse sendiri tidak banyak berbeda bermakna dalam meningkatkan time to progression. Ini beberapa juga kemudian pasien ini nanti kita akan juga berikan setelah selesai mengingat hasil hormonal positif dan HER2 yang negatif. Kami juga memberikan hormonal terapi disertai dengan anti CDK4/6. Ya, kita lihat di sini bahwa mengapa pilihannya jatuh pada ribociclib, mengingat bahwa tadi sudah disampaikan Prof. Nurwati bahwa dengan efek samping yang ringan, ya, efek samping neutropenia yang ringan, mengingat bahwa pasien ini usia 87 tahun dan ada kemudahan serta rendah untuk angka untuk mengalami diare. Ya, ini juga jadi berdasarkan kriteria tersebut, dan juga dalam pertimbangan skor ESMO untuk CDK4/6 inhibitor, kita memberikan ribociclib, ya, pada pasien dengan postmenopausal sebagai first line untuk pasien dengan MBC. Nantinya kita akan berikan obat tersebut. Dan sejawat sekalian, bahwa pada pasien-pasien yang menggunakan ribociclib berdasarkan analisa tadi, ini dapatkan efek samping yang cukup ada, tetapi manageable pada pasien dengan leukopenia, dan memang terbukti pada pasien ini juga terjadi neutropenia. Ya. Ini juga, dan pada pasien ini kemudian kami lakukan kemoterapi dengan single agent lipolyse doxorubicin 6 siklus
kemudian disertai dengan logo regional radiasi. Kemudian pengobatan ini selesai di Mei 2020. Kemudian hasilnya memberikan perbaikan, keluhan berkurang, dan terhadap efusi pleura serta metastasis kutaneus juga berkurang. Pada Juni 2020, treatment dilanjutkan dengan pemberian fulvestrant injeksi dan ribociclib 2 hari sekali. Kemudian setelah setahun pasien kemudian mengkonsumsi ribociclib plus letrozole setiap hari. Ini gambaran sejauh sekalian, gambaran tampilan pasien dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan dari Januari ke Juli 2020. Kita lihat ada perbaikan dan pengurangan daripada nodul-nodul, dan yang terpenting adalah pasien mengatakan terjadi pengurangan daripada nyeri seperti ditarik atau kencang dan nyeri seperti ditindih setelah pengobatan ini diberikan. Ini adalah algoritma dalam pengobatan pasien-pasien dengan endokrin sensitif. Jadi pada pasien ini kami kemudian setelah kemoterapi memberikan pengobatan dengan dengan non-steroid aromatase inhibitor plus dengan CDK4/6 ya, setelah kemoterapi diberikan. Ini adalah lanjutan pengobatan dari Juni 2020 ke Agustus, yang sebelah kanan yang paling baru ya, berkurang nodul-nodul dari 11, kemudian juga dengan rasa keluhan-keluhan ya, seperti tertarik dan nyeri. Dan ini gambaran sebelumnya, kita bisa lihat juga ada efusi pleura di sebelah kanan dan gambaran pemadatan di sebelah kiri. Dan pada Agustus 2021, pasien kembali mengalami nafas yang pendek dan sulit untuk berbaring. Dan dari gambaran kita dapatkan gambaran pleural effusion kembali, dan pasien terpaksa dirawat berulang akibat daripada indikasi yang sama dengan efusi pleura. Kemudian kami mengganti pengobatan dengan Afinitor once daily dan fulvestrant. Namun pengobatan ini tidak terlalu banyak membantu ke pasien. Pasien kemudian di Oktober 2021 meninggal dengan COD adalah MBC dan HAP. Sejawat sekalian, di bawah ini adalah gambaran CA15-3 dari mulai Januari sampai dengan Juli. Ya. Jadi sejawat sekalian, ini pada hari ini saya tampilkan gambaran bagaimana manajemen atau pengalaman melakukan pengobatan pada pasien dengan geriatri dengan metastatic breast cancer ya, efusi pleura dengan cutaneous metastasis yang menggunakan kombinasi kemoterapi plus kemudian dilanjutkan dengan ribociclib. Demikian Prof. Muttalib, apa yang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, masih di mute, Prof. Terima kasih Dr. Andika, dan kita lanjut saja dengan clinical case challenging yang kedua from our guest speaker, Dr. Samuel O. He was graduated from National University of Singapore, and also he has a MRCP from Royal College of Physicians UK, and also MPH from Johns Hopkins University US. His current position is Consultant Department of Hematology and Medical Oncology in National University Cancer Institute, Singapore, and he is an Assistant Professor, Department of Medicine from John Lin School of Medicine, National University of Singapore. Dr. Samuel O, please. Thank you very much, Professor. Hi, my name is Samuel, and I'm from the National University Cancer Institute of Singapore. I'd like to thank the organizers and the society for inviting me to share this case. So the task given to me was to present a case that I've treated in the clinic with hormone receptor HER2 positive metastatic breast cancer in the premenopausal women. So let's start.
This is Miss A. She's a 42 years old Chinese lady. She's very fit. She has got no past medical problems. And she basically presented with a right breast mass measuring 2 centimeters, which was suspicious on mammogram. Subsequently, she had a right breast biopsy that confirmed invasive ductal carcinoma, grade 2, ER positive, PR positive, and HER2 IHC1+. She had a right white local excision and sentinel lymph node biopsy. And the histology basically showed a PT2N0, 2.2 centimeters tumor, grade 2 negative for lymphovascular infiltrate, with clear margins and 0 out of 2 sentinel lymph nodes involved. We sent her tumor for Oncotype DX, 21 gene recurrence score testing, and it came back with a score of 21. So in summary, this is a premenopausal lady with stage 2A right breast cancer, ER/PR positive, HER2 negative. She was clinically high risk because she was premenopausal. She had a greater than 2 centimeter tumor, grade 2. And the Oncotype DX recurrence score was in the high intermediate category, which would put her in a range that would benefit from chemo. So she received 4 cycles of docetaxel and cyclophosphamide, followed by adjuvant radiotherapy. We talked to her about ovarian function suppression, but she declined, and she started on adjuvant tamoxifen. However, she only took tamoxifen for 2 years because she was intolerant to vasomotor symptoms and had persistent arthralgia. And subsequently, her menses resumed after stopping tamoxifen, and she was placed on surveillance. Now, 3 years after completion of her tamoxifen, she developed bony pain, and the bone scan showed multiple bony metastases. The CT scan also showed lung as well as liver metastases. We did a liver biopsy that now confirmed invasive ductal carcinoma, grade 3, ER positive 80%, PR negative, and CRB2 IHC0. Her blood work was normal, and she was otherwise of excellent performance status. And she continued to have regular menstruation. So therein, we have a premenopausal lady with HR positive, HER2 negative metastatic breast cancer with liver, lung, and bone involvement. We know that she had prior exposure to chemo and tamoxifen in the adjuvant setting. We know that the liver biopsy showed high-grade disease, ER positive, PR negative, HER2 negative. This was suggestive of luminal B biology. We know she relapsed more than 12 months after completion of adjuvant endocrine therapy. Now, this tells us that her disease can still be sensitive to endocrine therapy, but she likely has secondary endocrine resistance. She has visceral metastases, but the organ function remains normal, and she's not overtly symptomatic. That means she's not in visceral crisis. So I think the previous speaker already gave us some principles of treatment of metastatic breast cancer. And you look at it, basically in line with major guidelines, we all recommend starting palliative endocrine therapy. But in the premenopausal women, endocrine therapy needs to be optimized by rendering the patient menopausal. Also, we want to boost the effect of endocrine therapy by adding a CDK4/6 inhibitor. And all of us know we have 3 available for use in a first-line setting. I give to you the landmark clinical trials for CDK4/6 inhibitors in the first-line setting. Paloma 2 looking at letrozole with palbociclib, Mona Lisa 2 and Mona Lisa 3 looking at letrozole or fulvestrant with ribociclib, and Monarch 3 with a non-steroidal aromatase inhibitor with abemaciclib. All of them had progression-free survival benefit that was statistically and clinically meaningful. But in our patient, there's a very clear clinical trial that incorporated patients like her, premenopausal ladies with metastatic breast cancer, who are then randomized to tamoxifen or aromatase inhibitor with goserelin to 2 arms with or without ribociclib. And it showed a significant improvement in progression-free survival from 13 months to 23.8 months, as well as the updated survival finding, overall survival benefit from 48 months to 58.7 months that was statistically significant. Now, some may ask, why can't we use chemotherapy in this young patient who has got aggressive cancer with visceral metastases?
Firstly, we do know that from the subset analysis of the various first-line CDK4/6 inhibitor studies, all patients benefited regardless of subtype, including luminal B, patients who had prior chemo or endocrine in the adjuvant setting, as well as those with visceral metastases. But we also had randomized controlled trial data comparing CDK4/6 inhibitors with palliative chemotherapy, and this was the Young-Po study done by the Koreans. They looked at young women with relapsed HER2-negative, HHR-positive metastatic breast cancer, all premenopausal, and randomized them to palbociclib with exemestane plus ovarian function suppression versus capecitabine, which is a pretty standard first-line chemotherapy for metastatic breast cancer. So they found that there was a statistical significance in progression-free survival from 14.4 months in capecitabine arm to 20.1 months in the endocrine therapy arm. And if you still are not convinced that the response to endocrine therapy is as good as chemotherapy, you can see that in patients with measurable disease, actually the overall response rate was as high as 51% with CDK4/6 inhibitor, which is really impressive and is more numerically than capecitabine. Also, we have studies of the 3 CDK4/6 inhibitors presented that already show that quality of life can be maintained or improved along with these drugs as compared to chemotherapy alone. So Ms. A obviously started palliative endocrine therapy. We gave her letrozole with 4-weekly leuprorelin because she was still premenopausal. We then added a CDK4/6 inhibitor like ribociclib and gave it a full dose because she was fit at 21 days every 28-day cycle. And based on MONALEESA-7, which is our reference clinical trial, we know that the most common grade 3 and grade 4 adverse events will be neutropenia, leukopenia, and rise in ALT. So we had a baseline screen, and the baseline screen was all normal, which was reassuring. But we also know that 7% of patients had a post-baseline ECG with a QTc of more than 480 milliseconds with ribociclib. Although none of these patients actually had clinical evidence of arrhythmia, nevertheless, at baseline, we would do an ECG, and in her case, the QTc was within normal limits. So how do we monitor her? While on ribociclib, we see her every 2 weeks. On cycle 1, day 15, we do a full blood count, and you can see there's actually a grade 1 neutropenia that is actually expected. The renal function and liver function is normal, but the ECG had a prolonged QT of more than 480, and therefore we have to hold ribociclib. Then we review her 1 week later, and we note that the ANC remains, has recovered, but the QTc has also recovered as well. And therefore, because it's recovered below 450, we can now resume ribociclib with 1 dose level reduction. And for convenience, we'll treat these as a new cycle and re-monitor her again. But in anyone with a QTc prolongation, I think all of us will first need to make sure there are no electrolyte disturbances, drug-drug interactions, and also we want to make sure that we do weekly QTCs to make sure that she's okay. So the definition of a significant QTc would be if it's more than 480 milliseconds or an increase of 60 milliseconds from baseline. So on day 7, she proved to be still within normal limits, so we continue ribociclib. And on day 15, 1 week later, we repeat the blood test. The ANC was lower, but still okay. QTc was also within limits, so we continued. And therefore, she completed cycle 2 with ribociclib 400 milligrams. And therefore, after we can do 4 weekly monitoring while on this regimen. So dose reduction, you might say, may not result in efficacious treatment, but we have had a wealth of knowledge from the MONALEESA studies, and this was a pooled analysis of MONALEESA-2, MONALEESA-3, and MONALEESA-7, and they look at patients who had dose reductions and found that almost 46% of patients will ultimately require some form of dose reduction, but 2/3 of them will only need a 1 dose level, meaning 400 milligrams. And the median time to dose reduction is actually between 2 to 3 months. So if your patient is on a steady dose at the 4th or 5th month, it's very unlikely they will need to change their dose further.
So this is Miss A. She had liver metastases pre-treatment. And after 3 months, you can see that the liver mets have sort of become smaller. And more importantly, she remains clinically asymptomatic on cycle 12 of her combination and continues to work, exercise, and travel as before. So in summary, I hope that through this case, I've shown you that first-line metastatic management of the premenopausal lady with HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer is really grounded in the same principles as for postmenopausal women. But endocrine therapy, while it's the treatment of choice for majority of patients, we need to make sure it needs to be optimized. And how can it be optimized? With ovarian function suppression, as well as with CDK4/6 inhibitors. And how do you choose your CDK4/6 inhibitors? Really is looking into disease factors, patient factors, and really pragmatic things such as cost. And be familiar with common adverse effects such as neutropenia, ECG prolongation, transaminitis to allow for monitoring and adaptive dose modification. The toxicity profile, while scary when the first studies came out, actually are very acceptable because we know there's no significant increase in clinically severe infections or neutropenic sepsis. And quality of life is definitely favorable. So, with that, I would like to end my presentation and we'll be happy to answer questions at the end. Thanks so much. Thank you. Thank you very much, Dr. Samuel O. Now we have time for discussion with 3 panelists, all of the speakers, and 1 additional panelist, Dr. Ronald Tukom, and the second panelist is Dr. Ihwan. I hope all the speaker and panelists is already present here. Dr. Ihwan and, as you know, Dr. Ronald Tukom is also present here. May we have a first question from the audience? Any audience want to ask one of the speaker? In the chat box, Prof. Yeah, in the chat box, I have one question to Dr. Nurwati. What is the difference between HER2 enriched and HER2 plus 3? Ya. Terima kasih bahasa Indonesia ya, Prof. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Yang kita periksa HER2 enriched itu pada pasien-pasien yang HER2-nya negatif. Dan ternyata pada pasien-pasien yang HER2-nya negatif, yang secara protein tidak terlihat ada reseptor di permukaan yang dapat dilihat dengan imunohistokimia. Tapi kalau kita periksa genetiknya dengan gene expert PAM50, kita lihat bahwa dia ada juga mutasi dari HER2, tetapi tidak terlalu berat. Namanya HER2 enriched. Itu saya kira itu, Prof. Jadi tidak perlu diberikan obat anti HER2 karena dia belum sampai ada reseptor yang HER2 positif. Bagaimana dengan yang kita sering dapati HER2 2+? Ya, HER2 2+, HER2 1+ ini bisa juga disebut sebagai, kalau HER2 2+ dan HER2 1+ itu bisa disebut HER2 low, Prof. Ya. Kalau HER2 enriched itu betul-betul tidak terlihat, jadi HER2-nya negatif, tetapi secara genetik ada. Apakah perlu dapat anti HER2 yang enriched? Yang enriched tidak usah, Prof, karena dia hanya baru dari tingkat gen saja, belum sampai tingkat protein. Barangkali pertanyaan kedua kepada panelis yang mau memberikan komentar termasuk our guest speaker. How about cross-resistance between CDK4/6 inhibitor? Is there any switching from one type of CDK4 inhibitor to CDK4 inhibitor, the others inhibitor CDK4/6? Ada yang mau memberi komentar lebih dulu? Maybe Dr. Samuel O. Yes, thanks very much for that question. So if I may get it correct, the question is whether or not you could
use another CDK4/6 inhibitor after prior exposure to CDK4/6 inhibitor. Is that right? So this is a very interesting question, and I think it's been something that we have been thinking about ever since we found out that CDK4/6 inhibitors are very effective. And actually this year in ASCO, there was a phase 2 MAINTAIN study that actually looked at patients who were on prior CDK4/6 inhibitors as well as endocrine therapy who had progression, and they were basically switched to a second endocrine therapy and then go on to ribociclib. And basically it showed that it was a very small study, accrual was very difficult, but they saw that in a subgroup of patients, there was actually stable disease and prolongation of control. But however, the benefit was really short. I think it was a couple of, maybe 2 to 3 months. And to me, while it's interesting, it probably would not be practice changing. And the reason is because after first-line CDK4/6 inhibitor therapy, actually we have many options available. We have got targeted treatment in patients with PIK3CA mutations. We can use alpelisib. We have got patients, we have got everolimus that can be used. And of course, if let's say you have got HER2-low disease, potentially in the future, you can also use trastuzumab deruxtecan. So I think you really would need to think very carefully if you want to switch a CDK4/6 inhibitor beyond progression. In light that we have other options available. Any other comment from other speaker or panelists? Nggak ada yang mau tambahkan? In my opinion, Dr. Samuel, in my opinion, all of the CDK4 works in the same way. So how we know that the other have a better than the other? So Prof. Noorati, thanks for that question. I think that's something that everyone is always asking, even amongst physicians, amongst patients, and amongst the pharmaceutical companies. And to be honest, I think if you look at it from a trial standpoint, when we look at the progression-free survival, like the hazard ratios for progression-free survival benefits are all very similar across abemaciclib, ribociclib, and palbociclib. However, what remains to be true is that the only trials with a significant overall survival benefit in the first-line setting are those that contain ribociclib, right? The MONALEESA-7, MONALEESA-3 are the ones with overall survival benefits. So I think in a premenopausal and postmenopausal patient we have to be upfront with them and let them know that, we have data that supports ribociclib. Palbociclib, however, as I mentioned, gives a very meaningful and very long prolongation of progression-free survival. I think we have used it for a long time and our patients do benefit from it very much. Unfortunately, the updated survival results from PALOMA-3 have not really met its statistical significance, and it could be many reasons. Poor follow-up of patients, dropout, maybe the statistical power is not great enough. So in my practice, I think I will tell my patients that I've got data that is strongly suggested for survival benefit, but I also look at their patient factors. For example, if a patient has got a lot of cardiac problems and baseline QTc is already prolonged, perhaps I wouldn't want to use ribociclib because I may have to monitor her a little bit more difficultly. But if let's say somebody has got a very severe myelosuppression, for example, somebody who had chemotherapy before, somebody who was very elderly, I'm sure all of us have given CDK4/6 and, there are these elderly patients whereby even the lowest dose of CDK4/6 results in a very low neutrophil count. Maybe you might want to consider abemaciclib because of its less myelosuppressive properties. And in some patients who cannot take multiple tablets, palbociclib is a very good option because it's only 1 tablet a day despite its dose reduction. Even if you dose reduce, it is still a single tablet. Yeah. So we see the side effect, yeah. Our choice depend on the side effect. The less side effect, that is we choose first. Yeah. Yeah, so I think we're very fortunate that a lot of them actually have very tolerable side effects, at least compared to chemotherapy. Yeah. Okay, thank you.
Any other question from the audience in the chat box? Can I ask? Sure, Dr. Nurwati, Profesor Nurwati. Mau tanya Dokter Andika. Ya, Jadi Prof. pasien ini datang ke usia 87 pada tahun 2013. Kemudian 2019, 6 tahun kemudian datang, jadi usianya 93 tahun. Enggak, di saya Prof dan dengan usia 87. Jadi sebelumnya di umur 81 Prof. Sebelumnya. Oh, 81. Enggak, jadi 87 tahun ini kan tadi ada hati-hati pada usia tua dan sebagainya ya. Ya. Nah, itu Dokter Andika masih berani ngasih ini ya. Obat Ya, ini Prof. kan Jadi katakan bahwa baik, efek Prof. sampingnya banyak banget gitu. Baik, Prof. Jadi pada pasien ini tentu memang terus terang ini challenging buat kami, buat saya. Jadi pada pasien ini kami sudah menghitung, jadi performanya kemudian juga menggunakan frailty index. Dia secara klinis dia masih belum frail ya, Prof. Jadi kami masih menggunakan berani menggunakan pengobatan tersebut. Dan memang Prof sebelum melakukan ini kami lakukan juga ekokardiografi dan mengevaluasi setelah dua siklus untuk melihat cardiac problem yang timbul setelah pengobatan dengan anthracycline regimen. Memang pada pasien ini tetap menggunakan ini, Prof, tetap menggunakan GCSF hari interval 2 hari sekali, hari ke-4, 6, dan 8, atau 5, 7, 9, Prof, untuk mencegah terjadinya neutropenia, Prof, gitu, Prof. Obat Tapi Untuk diare enggak ya? ya, Prof. Yang banyak kan diare, trombopeni, enggak ya? Waktu menggunakan Caelyx, bagus saja, Prof. Tidak ada keluhan untuk diare. Akan tetapi waktu menggunakan ribosiclib memang ini ada sedikit bloody. Maksudnya neutropeninya berulang, leukopeninya berulang. Bahkan kita sampai withhold juga menggunakan si ribosiclib tadi, Prof. Itu yang terjadi. Terima kasih. Dr. Ronald Hukom, do you have an age limit to give pegylated doxo like Caelyx? How about your opinion for giving pegylated doxo concerning the age of the patient, even the echo was normal? Dr. Ronald or Yeah, Dr. thank you. Thank you, Prof. Talib. I have some comments, yes. First, I think we will give chemo in hormone receptor positive, HER2 negative patients only when there is already a visceral crisis with symptoms that need faster response of the treatment. So, well, I don't know for the first case, Dr. Andika, whether I will start with chemo or directly to the endocrine therapy with CDK4/6 inhibitor. Yeah, it's okay giving the Caelyx, but I mean, maybe if we don't have any crisis, we can start with the hormone and CDK4/6 inhibitor. I have comments also for Dr. Samuel. Well, your patients discontinue the tamoxifen because of the side effects. So what do you think about, well, I don't know. We know that there are studies now that try to see whether an adjuvant CDK4/6 inhibitor will give more PFS and overall survival for
group of patients at a higher risk for recurrence. Yeah, we know that there are problems with the biomarkers that we don't know which one is considered as higher risk. But, well, I don't know, your patients stop the tamoxifen only after 2 years. So can we say that maybe this patient has the higher risk for recurrence so that we can start maybe other option of hormone therapy with CDK4 inhibitor earlier? Thank you. Thanks very much, Dr. Ronald. So I believe you're referring to the MONARCH-E study, which basically looked at randomizing patients with high-risk HR-positive, HER2-negative breast cancers to endocrine therapy of physician's choice plus minus 2 years of abemaciclib. So actually, the trial, as you already probably know, already has reached its primary endpoint, which is disease-free survival at 3 years. And it is significant with a 30% benefit. But the thing is that their high-risk criteria actually is that of more than 4 lymph nodes or 1 to 3 lymph nodes with grade 3 tumor or more than T3 or T4 disease. So by trial criteria, this patient actually wouldn't benefit from early abemaciclib because she only has got T2 and not disease, grade 2. And also, I mean, in the early setting, actually, only abemaciclib has a positive data because we know from Penelope-B and the PALAS study that palbociclib actually did not have any benefit. And these were in lower risk patients, not the high risk node positive ones. And we're still awaiting the results from NATALEE, which is for adjuvant ribociclib, which they gave for 3 years. So I think with regards to your question, whether would I have given CDK4/6 inhibitors earlier, then I don't think that she would have met that criteria. But I guess from her, what we really tried to do was to optimize the tolerance of endocrine therapy, because we know that if we give endocrine therapy to premenopausal ladies, they often would have all these vasomotor side effects that they can't tolerate well. So now we're really trying to do much more for survivorship. You know, we're trying to get patients to do exercise programs, physiotherapies, and all that, support groups. And I think the Mayo Clinic also published a study to try to give patients medications to reduce hot flushes, to improve the tolerability of this disease. So hopefully with endocrine therapy, that would make the performance much better. Yeah. Thank you. Prof. Talib, can I respond to the Yes, ya, Dr. Iwan barangkali udah mau respons. No, I want to ask the Dr. Samuel, or maybe first Dr. Andika, Prof. Yes. Yeah, thank you, Dr. Rukom. Yeah, in my opinion, according to the ESMO consent, the fistula crisis defined as the severe organ dysfunction by sign and symptom and laboratory study, doc. So in my opinion, as long as the patient eligible for the chemo and performance status, and also, yeah, because it's according to the geriatric ages, so I use the frailty index. So I think yeah, because the chief complaint of this patient is shortness of breath, and then there are pleural effusion. Even this is not severe, but this is moderately pleural effusion in both lungs. So I asked and discussed with her daughter, and then their family agreed to treat this patient, her mother, with the Calyx, with one single agent. And then its response, yeah, even yeah, I know this is a lot of treatment with the GCSF. I used the Lecogen, for this patient, yeah, for 3 times, yeah, with the interval 2 days. So it achieved the good performance for the patient, and then less febrile neutropenia for this patient until 6 cycles. Yeah, that's my opinion. Thank you.
Okay, Dr. Andika. One question for Dr. Samuel O. Do you still amifostine? We know it's a long time drugs, but now disappear in our country now. Amifostine to protect kidney, and someone believe it's also protect the heart from the toxicity of doxo. Dr. Sam. Um, sorry, do you mean the iron chelating agent Yeah. to prevent? Yeah, so I think that's a great question, and you know, the ESCO guidelines actually do say that for to prevent the usage of such as supportive care drugs probably needs to be done in the correct setting. So because there's some worry that it reduces the efficacy of the chemotherapy. So definitely we would not give it in the curative setting. So stage 1 to stage 3, we wouldn't give it. In stage 4, would we give it? To be very honest, I think the overall treatment intent is palliative. So you don't want too much side effects. And if you don't want too much side effects, then you must choose your patients properly. From our experience, doxorubicin can be given very safely in patients if they fulfill the criteria, meaning they have okay heart function, they may not have a lot of cardiac side effects. You can try to use cardioprotectants like ACE inhibitors. And in our institution, sometimes we work with cardio-oncologists. And in Dr. Andika's case, he used Calyx, which has a lower chance of causing cardiomyopathy. So I would say that, and I wouldn't use amifostine, and in our setting, we have not used that for ever since I started training actually, but we probably would not want to give beyond a certain cumulative threshold of doxorubicin. So I think it differs from institution to institution, but for my institution, we try not to give more than 300 milligrams per meter square cumulative. Dr. Ikhwan, ada komentar? Yeah. Can I ask Dr. Samuel, Prof? Yes. For the presentation I have shown, you have shown me about the Kaplan-Meier survival between palbociclib, exemestane, and capecitabine. In 9 months, we have seen the crossing line between capecitabine and palbociclib survival plan. What about your opinion about this figure? I think that's maybe that's in 9 months after giving 2 drugs, any not statistically significant about this result. So perhaps if I can rephrase the question, it's whether or not the difference is actually there may be no difference at the earlier part of the study, but this difference can only be seen if you follow up the patients for a longer period of time. So I think it's because we are having better and more effective therapies now. I mean, capecitabine is very useful, right? A lot of us actually will be very comfortable using capecitabine for metastatic breast cancer. But however, I think what we need to understand is that the side effects of capecitabine is probably not as well tolerated as CDK4/6 inhibitor. Secondly, I would say that nowadays in my practice, CDK4/6 inhibitors are always used in first line. The Young Pearl study was actually a second line study, and it was phase 2. So, and we know that from the second line studies, actually they've shown that patients who receive chemotherapy before they receive CDK4/6 inhibitors don't do as well as patients who did not receive chemotherapy before. So even though this was this kind of analysis is not pre-planned, I think what it really tells us is that if we have a choice not to use chemotherapy in patients with metastatic breast cancer, we should try not to, so that we can really enhance the effect of the CDK4/6 inhibitor. And we know that from the first-line studies, the median PFS can be as long as 3 years, which is very, very long for some of our patients, you know, who live with stage 4 breast cancer. Okay. I think most of the clinical study, not only in MONALEESA 7, but also in TREND trial, the first few months, the figure is just the same.
But after 6 to 9 months, like Dr. Ikhwan said, the figure become wide, better with the new anti-CDK4/6 comparing the placebo or other drugs. Why the first few months, like Dr. Ikhwan told us, the capecitabine is the first 9 months is just the same, the figure, the progressive free survival. It's probably because the drug is working well. I mean, we know that capecitabine usually works for 6 to 9 months on average for our patients before the disease starts to progress. And however, we also know that it's very hard to give capecitabine more than 1 year, right? There will be patients that will drop out because they will feel tired, they have to come every 3 weeks, they get hand-foot syndrome and all. So it's not easy to keep using cytotoxics. The next question is, how do PIK3CA and ESR1 mutation affect the outcome of CDK4/6 inhibitor treatment? Dr. Samuel. Yeah, thank you. Thanks for this question. So PIK3CA mutations occur in about 40% of hormone receptor positive HER2 negative breast cancers. And we know that a majority of PIK3CA mutations occur at the start, meaning that there's only a very small proportion that acquire PIK3CA mutations. ESR1 mutations, however, are almost always acquired, meaning like you will not have, it's very rare to find somebody with metastatic breast cancer newly diagnosed that has an ESR1 mutation. So the long question that we had was, should we use fulvestrant first versus letrozole? The easy answer is there's probably no need to do that because very few patients have ESR1 mutations at baseline. There was also a randomized phase 2 study presented at ASCO last year that actually randomized fulvestrant palbociclib with letrozole palbociclib, and they saw that there was no difference. In fact, letrozole palbociclib did better than fulvestrant palbociclib. As for PIK3CA mutations, should we use it first line? Well, we don't have a study present yet for first-line CDK4/6 inhibitor. The current, first-line PIK3CA mutation inhibitor, the SOLAR-1 study was done in the second line with fulvestrant. And basically what it did show was that it improved the progression-free survival. Would I push a PIK3CA inhibitor to the front? I don't think I would, because the toxicity of a PIK3CA mutation is very, very different from a CDK4/6 inhibitor. The hyperglycemia, the transaminitis, the diarrhea is a lot more significant than that with CDK4/6. Also, if you look at the progression-free survival, you can see that actually the progression-free survival of a PIK3CA mutation inhibitor is very different from that of a CDK4/6 inhibitor. It's much shorter. But however, we now are trying to look at combination therapy. So in my center, we're now having a PIK3CA inhibitor plus CDK4/6 inhibitor plus fulvestrant for early relapsing breast cancer who have got a PIK3CA mutation at the same time. So we have to see how it is, but it probably will also mean more toxicity and also more financial toxicity to our patients. This is the question for all the panelists. We know ovarian ablation, we have 3 methods to give the premenopausal patient. The first is where LHRH agonist. If it is not possible to give LHRH, which ovarian ablation give more satisfaction for the premenopausal hormonal receptor positive HER2 negative ABC or MBC cases? We personally use LHRH because in the younger age, we hope the patient can we come back to the menopause, premenopause again. If the age of the patient
in between 45 to 50, sometimes we use radiation or ovarectomy, bilateral ovarectomy. How about the other panelists? Barangkali Dr. Nurati atau Dr. Ronald Hukom, siapa saja, Dr. Ivan, mana yang dipakai untuk menjadikan dia temporary menopause dengan obat suntik tiap 3 bulan atau dengan ovarectomy. Saya personal lebih senang memakai obat karena bila di bawah 45 saya masih mengharap dia kembali menjadi premenopausal untuk beberapa tahun. Tidak menjadi cepat. Saya setuju dengan Prof. Talib, yaitu kalau dia masih muda sekali sebaiknya dengan obat. Dan saya pernah punya pengalaman satu pasien dengan obat, diberikan obat, kemudian diberikan juga tamoxifen, dan akhirnya setelah dia menopause dia diberikan aromatase inhibitor, kemudian dia 5 tahun hamil dia karena dia pengantin baru pada saat dia pertama kali dapat kanker payudara. Setelah 5 tahun dia berusia 32 tahun, dia ingin punya anak dan dia punya anak. Bersamaan dengan anak itu lahir, dia kambuh di paru-paru. Dan itu sudah kita sampaikan dan dia sudah tahu risikonya, dan dia dengan pengobatan dan dia dengan menggendong anak, dia dengan batuk-batuk terpaksa harus diberikan hemoterapi karena yang biopsi kedua ini TRPR-nya tidak terlalu tinggi, hanya 20 dan 10%, dan KI67-nya tinggi. Akhirnya kita berikan targeted terapi, yaitu HER2 positif, kita berikan chemo dan anti HER2. Jadi saya setuju dengan Prof. Talib bahwa kita pakai obat dulu, dan apabila dia sudah mendekati menopause tidak apa-apa dengan ovarectomy. Dari saya begitu, Prof. How about other analysts? Kalau dengar cerita Prof. Nurwati, serem juga. Ketika dia hamil, dia jadinya mengalami kanker gitu ya, Prof. Yeah. Jadi agak membiarkan dia tidak menopause lagi, bisa hamil itu agak itu juga ya, riskan gitu. Ya, Akhirnya betul. dia berada pada situasi yang sulit gitu buat dia Ya. dan mungkin keluarganya. Itu juga sih, Prof. Ya memang agak sulit juga. Akhirnya memang yang nyaman sebenarnya kan yang tidak permanen adalah obat pilihannya. Tapi kadangkala kalau dengan situasi yang Prof. Nurwati sampaikan, jangan-jangan mengangkat itu lebih baik gitu, Prof. Ya, betul, setuju. Walaupun masih bisa, kemudian dia resisten, jadi kambuh lagi juga walaupun sudah diangkat. How about Dr. Samuel, or about ovarian ablation? Which one do you choose? Thanks very much for the question. So actually, in our institution, we almost never use radiotherapy anymore. Also because I think the radiotherapy, the ovaries are not fixed organs, so it's actually quite hard for the ovaries to be confidently captured in the field. So for most of our patients who do not want GnRH analogs, what we do is we offer them oophorectomy. And I think that, and it can be done laparoscopic anyway, so it's pretty easy. And the last thing is that actually in the metastatic setting, getting years of GnRH analogs can be quite inconvenient for patients. So some of them would opt for oophorectomy. Okay. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, barangkali boleh komentar. Silakan, Dokter Iwan. Prof. Jadi mungkin tanya sama Dokter Andika ya, kalau di trialnya itu hormonal reseptor positif ya, apakah itu estrogen reseptor yang positif dengan progesteron reseptor negatif itu masih dianggap hormonal reseptor positif sehingga kita bisa berikan, atau sebenarnya dua-duanya? Kalau di Mona Lisa sebenarnya tulisannya estrogen reseptor positif dan progesteron reseptor positif. Dan bagaimana kalau salah satunya, terutama yang positif estrogen reseptornya, can we give CDK4/6 for this patient? Ya, baik. Mungkin jawaban saya nggak terlalu memuaskan, Dr. Ivan. Jadi memang
sebenarnya ya, bisa pada IR yang positif atau pada PR yang negatif dapat diberikan sebenarnya dengan CDK4/6 dok, gitu. Ya, Maybe I want to ask Dr. Samuel O. Can we give CDK4/6 for ER positive and PR negative, or ER positive and PR positive? Yes, so this was also, these patients were included in all the CDK4/6 studies. So if they are PR negative, they are thought to be biologically more aggressive, but however, they still benefit from CDK4/6 inhibitor. So I think it is, and there was actually if I'm not wrong, there was an exploratory study of the Mona Lisa study where they actually did gene expression, like what Prof. Nowati was alluding to, luminal A, luminal B, HER2 enriched, and basal. And they found that actually those patients who were resistant to ribociclib upfront were actually HER2 enriched or basal, meaning like they were actually not luminal cancers. So I think just looking at IHC may not be enough, but I would not be, I would definitely want to give a patient a CDK4/6 inhibitor, even if the PR is negative. baik. Can I ask Dr. Samuel, Prof? Yes, sure. Your case is 42 years old lady, and you give, and she is still in menstruation with tamoxifen. Why don't you make her menopause, like giving LHRH or ovarectomy? Because 42 is nearly menopause and she cannot have a child anymore, like my patient. Why you still Yes. have? And then the second question with this lady, when you give the CDK4/6, you evaluate every week about the heart, about the lung, about the heart, about the kidney, about the liver. It should be like that, or especially for this woman, because something happened there. So I think those are good questions. So if you're asking about whether I want to render her menopausal, you meant in the adjuvant setting, is that right? Yeah. Like right from the start. So we offered her ovarian function suppression, like the soft hex way of giving, and she didn't want. So therefore, but I agree with you, this is what we discussed with her. And in the cultural context, I think in Singapore, actually very few young women are open to oophorectomy. So oophorectomy is actually something that's quite hard to discuss. And even for the metastatic breast cancer patients, they only want the oophorectomy after they've been on the GnRH analogs for some time because they find it quite inconvenient. They usually will not do the oophorectomy right at the start. So I think cultural background matters also. Your question about monitoring. So actually for monitoring of CDK4/6 inhibitors, usually the monitoring is every 2 weeks for the first month. And after that, it can be once every month. So, but for her, her first ECG at day 15 is actually showed a very prolonged QTC. So therefore, for her, I had to give a dose reduction, and I just wanted to make sure that the ECG did not increase beyond 500. I think that was the main reason. There's really no real need to see the patient every week, but I think whenever you start a new dose, you should see the patient every 2 weeks for 1 month. One more question. I have patient like this. She is an internist, a doctor, an internist, and she have just the same with you, liver met with ER, PR positive, strongly positive, and secondary relapse. I mean secondary. Second she relapse. have Second relapse. No, I mean, she has a metastasis after 2 years. Yeah. Goes to the liver. And then I give this drug and then reduce after the thrombopenia. The thrombopenia is very hard. Also the leukopenia. And then I reduce to 400. Reduce. And then
until how low we can reduce it. Right. So, can I check? So this is first line ribociclib, or you mean the Yeah, first line first should line. add something else? First line. But is she very old? No, 42, 43. Did she have chemo before last time? No. Adjuvant endocrine therapy and then relapse after 2 years, maybe 3 years. And then I give her ribociclib and Femara. Right. That's So all I mean. there are some patients like that, usually not the young ones. In my case, usually the ones who are much older, or those with a lot of bony metastases, or those with prior chemotherapy and radiation before. But we do have patients like that. And you know, the simple answer to is actually to reduce if you have to reduce. But if the thrombocytopenia is very significant, I might really want to consider switching her to something like abemaciclib, which is what we do sometimes as well. Because Switch, the myelosuppression is Yeah. less. Have I given ribociclib 200 before? Actually, not really. Most of my patients on ribociclib, if they require dose reduction, go only until 400. But we know that I think about 10% of patients may need 200 milligrams. Okay. Yeah. So switch to another CDK4/6, yeah? Yes, and usually we will suggest abemaciclib because palbociclib in Asians also have a 90% chance of grade 3 neutropenia. Yeah, okay, thank you. As long as I know, if you reduce or you just dose adjustment, the first dose adjustment by indication, of course, by indication, the result, the PFS or overall survival is quite the same in one clinical trial. Is that right, Dr. Samuel Ong? Yes, thanks so much, Prof. Just now I had showed the pool analysis of Mona Lisa where they showed that when they look at the dose reduction, they found that those in the first quartile actually had similar survival as those without dose reduction. Yeah. But what we need to understand is majority of patients with dose reduction actually were until 400 milligram. When they look at those on the 200 milligram, actually they had worse survival, but the numbers were very small. So therefore, I'm not very sure why. But again, because this is metastatic disease, the intention is palliate. I don't think we want to be too aggressive also. If they need to dose reduce because of low counts and all, I think we should dose reduce. I want to ask Dr. Ronald Hukom, is it quite often in Darmais Hospital, we use ovarian ablation by radiation therapy? Yeah, thank you. I don't think that it is a common practice in Darmais Hospital. I don't know. Mungkin maybe Prof. Nurwati. Radiation for ovarian ablation, but Very No, rare. not anymore. Not anymore. Okay. I never do that. Maybe 1 or twice when we start Rumah Sakit Darmais, Prof. Talib. But now no. We don't use We any don't use them anymore. radiation, bilateral radiation of ovarium for ovarian ablation. Thank you very much for all the speaker. For the conclusion, may I have my slide to the organizing committee? Ya, oke. Silahkan dipancarkan slide-nya dong. Slideshow. Slideshow. Tolong di slideshow, panitia. Sudah, Prof. Oh, saya nggak lihat ya. Oke, now saat ini the present times we have armamentarium, many of the endocrine therapy to the patient with HER2 negative hormonal receptor positive for breast cancer advanced type. Because when I start my study, we only have tamoxifen.
Later on came aromatase inhibitor. Now we have additional for the patient with resistant endocrine therapy, even now become the first line anti-CDK4 and 6. Slide kedua. Next slide. Yeah. We have now 3 types of anti-CDK4/6. Now we talk about ribo in combination with hormonal therapy, consistent clinical benefit in various groups, endocrine sensitive metastatic breast cancer. Next slide. We have 2 international guidelines. It's very strong guideline we use maybe in all over the world. The patient with ER positive, HER2 negative MBC, if there is no organ failure, we can start as a first line endocrine therapy with CDK4/6 inhibitor. Slide berikut. Even in NCCN, we have a preferred regimen first line aromatase inhibitor plus CDK4/6 inhibitor. It depends on the doctor's choice, abemaciclib, palbo, or ribociclib. It's a category 1 now. To all the speakers, and especially our guest speaker, Dr. Samuel Wong, we thank you very much for your join us in this discussion, and for the organizing committee also, thank you very much to give me the chance to chair this session. Terima kasih pada semua pembicara dan juga pembicara tamu kita, juga Dr. Ronald sebagai Perhompedim. Terima kasih juga pada Dr. Dimas dan Dr. Surya yang mensponsori pertemuan ini. Terima kasih, selamat sore, dan salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Talib. Thanks very much. Thank you. Hadirin yang kami muliakan, kita telah mencapai penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator, Prof. Talib, para pembicara, panelis, dan juga para hadirin atas perhatiannya pada webinar di hari Sabtu siang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Novartis atas dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana. Again, we would like to express our greatest gratitude to Dr. Samuel O for his willingness to share his extensive experience with us. We will now be taking screenshots of the speakers and the participants. Kita akan foto bersama. Kepada para partisipan diharapkan untuk membuka kamera. Mohon izin kepada moderator, Prof. Talib, para pembicara, Prof. Nurwati, Dr. Iwan, Dr. Andika, Dr. Ronald, and Dr. Samuel. We are going to take screenshots. Kepada panitia bisa dibantu. Okay, screenshot in 1, 2, 3. Once more. 1, 2, 3. All right, done. Baik, thank you, Dr. Haris, terima kasih. Baik, para sejawat dan hadirin sekalian, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan webinar ini. Acara ini kita tutup dan sampai jumpa di acara webinar Perhompedim Jaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof, Dokter sekalian. Terima kasih Prof, terima kasih Dokter. Bye-bye, Dr. Samuel.
Thank you so much, Dr. Samuel, for your Bye. Thanks so time. Thank you much so for inviting much. me. Thank Have you. a very good weekend. Okay, bye-bye. Bye, everyone. you. Give my Bye. best regard to Huiti. Yes, see you. Yeah. And Hanjong to Hanjong. Terima kasih Dr. Dimas, Dr. Haris. Terima kasih, Dr. Albert. Terima kasih, Terima kasih, Pak Dr. Ilman. Haris semua. Pamit ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat istirahat. Selamat sore, terima kasih. Mohon izin Terima pamit. kasih, Dok Yud.